Para man sa aton karon nga balita sa hinampang magkaibahan nga mag-ensayo sa Japan dumagmaganghod karon nga gymnast nga Sanday Carlos Eldro Yulo bilang preparasyon nanda sa masunod nga Asian Games sa Nagoya, Japan. Suno kay Gymnastic Association of the Philippines President Cynthia Carayon nga mag-campus anda sa Tokoshokai daywa nga Domingo antes mag-umpisa ro kompetisyon ag diretsugon sa Asian Games. Si Carlo ro ginakabi nga sangka oras isa ka mga paborito nga makabuog it gold medal bagod sa anang daywang ka mga Olympic gold medals ag maabo nga World Championships. Si Ildro ro ginapaabot man nga makataw ita sorpresa sa kompetisyon. May posibilidad man nga pareho nga makabuo ita medalya ro magmaganghod pareho sa natabo sa ASEAN Championships sa Sonyi, China. Daywang dag-on kon sa siin nakabuo it gold si Carlos samtang bronze si Eldro. Samtang magkaibahan man sa training camp sa Japan sanday Juancho Miguel Bisana, Justin Ace De Leon ag Shachari Nonis nga mag-ensayo sa Sugo Gymnastic Club sa unang partit Setyembre antes madayon rong ASEAN Games.